Danas pravimo mus. 300 grama čokolade ćemo istopiti na pari. Razdvojila sam 5 belanaca i 5 žumanaca i 400 grama šlaga. Belanca ćemo izmutiti sa 4 kašike šećera, a žumanca ćemo dodati u istopljenu čokoladu. Istopljena, sad ćemo je prebaciti u činiju gdje ćemo je pomešati sa žumancima. Žumanca ćemo sad dodavati u topljenu čokoladu jedno po jedno, postepeno dodavati i mutiti. Šlag dodamo belance i onda ćemo dodati čokoladu izmešanu sa žumancima. Kad mus poromešate dobro, onda ga stavite na hlađenje u frižider i onda ga poslužujete.